humbled by the felicitation, by y'all, and it actually motivates and inspires me to contribute more and more for the betterment of society. I've been deeply passionate about Bharatanatyam. I practiced Bharatanatyam for 18 years, and I always say that thanks to my mother for having instilled this passion in me of art, culture, and of course tradition. She's been instrumental in actually helping us to get into this field of our choice. And I think it actually enhances everyone's personality. I must compliment Rajan Bab Talak and Priyanka Bhai Talak for having initiated and conceptualizing this wonderful festival. Kalarang, I believe, has been started right from 1997. And I was so happy to know that both my institute where I learned Bharatanatyam and Kalangan have merged together. So congratulations to all the students and the parents for having motivated your children to get into this tradition of art, culture, and of course music. In fact, having a festival and for it to be successful for the last 2 decades is not easy. It requires a lot of commitment and dedication. And that I see in this formidable couple of Rajendra and Priyanka. In fact, for generations, I think Morogokars have been blessed to have this institute as it has offerings of Bharatanatyam, art. I think it's newly stated, right? Art is also newly stated. Tabla, harmonium, and Hindustan classical music. And I'm sure Morogokars will look forward to Kalarang, this beautiful festival year after year. You have amazing artists performing. I was here 2 years back, and I must say that it was truly outstanding. All the performances were truly outstanding. So congratulations to the trustees for having started this beautiful festival. We have with us Shri Digambar Bab Kamath. I worked with him very, very closely. In fact, I've always known him to be a hard worker. He's there for the people of Goa. And equally, in fact, even beyond, trade and commerce, he has ensured that he also looks into the entire cultural side as well. And he's always there. He's such a popular leader. कला संस्कृती मंत्री जालो पयले खेपे आनी गोंय राज्याचो कला संस्कृती मंत्री हो उदयपूरच्या वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचो एक डायरेक्टर आसता. गव्हर्नर ऑफ राजस्थान इज द चेअरमॅन आनी वेस्ट झोनांतले 3-4 राज्यां आसता. महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमण एंड दीव आनी हे हांचे सगळे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर्स आसता ते ताजे डायरेक्टर्स आसतात. हांव जेन्ना पयल्याच मिटिंगेक थंय गेलो आनी जेन्ना अजेंडा पळयलो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळे फेस्टिवल जातात. गोंयांत केन्नाच फेस्टिवल उदयपूर सेंटरांतल्यान सँक्शन जाल्लो असो नाशिल्लो. त्या वेळाचेर हांवें थंय सांगून एक फेस्टिवल आमकां गोंयांत जावचो असो म्हणून ठरयलो. आतां गोंयांत जावन ठरयलो बरें आसा, करतलो कोण, कोणाची तरी जबाबदारी दी. हांव राजूक म्हणलें अरे अशें अशें फेस्टिवल आमकां अप्रूव जाला, तूं कलांगणाचे मार्फत करता मरे अशें म्हणून. आनी ताणें होकार दिलो आनी ताणें होकार दिलो म्हणून तो 23 वर्सां पळयलें ताणें. नाल्यार मदीं वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचे मागीर आतां ग्रांट्स बीन येता जाल्यार हांव नको कांय येना आसतलें. मदीं तांणी हें बंद केलें ग्रांट्स दिवपाचें. पूण ताणें फेस्टिवल बंद केलो ना म्हूण हांव खरेंच ताजें अभिनंदन करता की सुरवात करपाक सोंपें आसता. म्हाका दिसता रविंद्र भवन फूल रिनोवेट करून घेवप. आतां ताजें कितें एक्सटेंशनाचें काम आसा तेंय ह्या दिसांनी चालू जातलें. आनी हांगा प्रोजेक्टर एक स्वप्न आशिल्लें की हांगा पिक्चरां दाखोवपाक मेळपाक जाय. तेंय पुढाकार घेवन ताणें करून हें करून सरकाराच्या मदतीन आज तें प्रोजेक्टर सगळो आयला. फाल्यां पिक्चर हांगा दाखयलें वतलें चिल्ड्रन फेअर. आनी हाजे मुखार कसलेंय पिक्चर म्हणजे जाय जाल्यार इफीचें इनॉग्रेशन जें हांवें चीफ मिनिस्टर आसतना ह्याच रविंद्र भवनांत केल्लें तशें इनॉग्रेशन सुद्दां इफीचें मुखार रविंद्र भवनाक करपाक जाता दक्षिण गोंयच्या लोकांक पळोवपा खातीर. अशें आतां पॉसिबल आसा कारण
आनी खर्च करपा पडना परमनंट प्रोजेक्टर उरलो पिक्चरांक पळोवपा खातीर आनी प्रॉब्लेम ना हांव ताजे आनी ताजे टिमीचें अभिनंदन करता हांव परत एकदां ताजें अभिनंदन करता की कला रंग फेस्टिवल ताणें टिकयलो इतले वर्सां आतां तो बंद जावपा ना कारण आतां खूब जाणांक कळ्ळां की तें बरो चलता मुखार येतात खूब जाण मुखार येतात सरकार आसतात पूण सगळ्यात गजालीक सरकाराचेर रावन उपयोग पडना तें केन्ना केन्ना समाजांतलें सहकार्य मेळपाक जाय आनी एक बरी गजाल ताणें केली म्हणून हांव ताजें परत अभिनंदन करतां कलांगणाक म्हज्यो शुभेच्छा दितां कलांगण कितें कितें कार्यक्रम करत आतां राजून जालें कितें मोठ्या प्रिमायसिसां वचपाचें आसा म्हणून तांकांय शुभेच्छा दितां आनी देव बरें करूं जय देव सरस्वती शृणु तदा जय देव सरस्वती If your heart delights in singing the glory of Lord Krishna, if your spirit is stirred by the shimmering dance of the gopis, then let your ears and soul turn to the verses of Geet Govind composed by Jayadeva. Rati Sukha Sari, the essence and embodiment of the pleasure of love between Radha and Krishna is what you will experience when you listen to this poetry. Jayadeva's words are soft, melodious and suffused with devotion. In them unfolds the eternal love play of Radha and Krishna, who's of longing, union and divine rapture. Melodious sound of his flute. She is lovelorn, worried about his whereabouts. At this time, her friend narrates to her the amorous Rasalila Krishna is playing. चंदन चर्चित नीलकले वर पीतवसर वनमाली चंदन चर्चित नीलकले वर पीतवसर वनमाली केली चरणमणि कुंडल मंडित केली चरण जोनेलार बसून वाट पळयतां तुजी सांग उतराची गालया मोदी तू राजा हांव राणी सोबीतली जोडी लॉरिया लॉरिया कोदा दोशी लॉरिया लॉरिया कोरदा दोशी Claudia मोगाच्या पूर्वे बोरीत जीव समोजा Claudia नीज मोजा दोळ्यांचेर शापला रुकार तुझा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.